Moi ke a o dumedisa hape le bitsong le matla la Morena Jesu ke a o dumedisa hle wena ya shebeletseng DNC TV la peng mo leng teng ke ka kapa ya o dumedisa Facebook ke a o dumedisa a ke kope tshwarelo. We had just a minor technical problem due to weather ha o bona re le morao tjena na komba ke a o tshepisa hle molaetsa ona o teng ditaba tsona di teng kaofela modimo o tlo itlotlisa bophelong ba hao ke a o kopa hape hle ba send di message ba bolella hore we are live ibile technical problem nyana fela but we are here bolella metswalle ya hao your neighbors bolella dikakapa hore re serele teng ka hare re tlo ngena our daddy is here o tlo fa molaetsa o powerful o tlo change bophelo ba hao before ke etseng ka peng tumelle hle ke etse thapelo boteng ba Morena Jesu ke a rapela ntate le bitsong le matla la Morena Jesu re ya leboa ka hora ena yo re nne yona yo tlo itlotlisa ho yona re kopa o tlo bua modimo o tlo iponahatsa ba kulang ba tlo fola ba imetswe ba tlo imolwa re tlo bana khanya ya hao ka Christ Jesu Morena re ya leboa ntate amen. Moi ha ke mong ke na le moeti ka jeno ke na le moeti ya bohlokwa haholo but before ke ya o yena ke batla o bua tabena ke bolelle batho molaetsa o bohlokwa haholo ba Carltonville mo khutsong mo Carltonville ka di 25 tsa August this coming Friday they do tlamalete Bishop JT Pitso o tlamale extension 5 o lo rega efang khedi there's an open air mo tlamalete re dutse mono re le blessa haholo ka molaetsa they do tlaba profita batho o tlabe a rapella ba kulang music o tlabolete the worshiping team will be there to serve you wena etsa o beteng bitsa ba kulang on Saturday ka di 26th August o tlabale extension 4 hona khutsong Carltonville later on that day o tlabale wedela a rapella batho hleng bolella batho ba ka ra Carltonville tlohong le wena ka ba o sebokeng e kana ba o Foshville e kana ba o Soweto o kana o ile kopana ntate Bishop sebakeng seno if o batla o fumana ditlatse felletseng ya go rona Facebook account man Bishop JT Pitso kopana le na mo page ya rona like o tla fumana details tsohle by tomorrow re tla o fa di address tse felletseng hore re tla be re le kae and then hle mui ke o jwetsitse ka jeno ke na le moeti ya bohlokwa but before a ke ya yena re ke bolella batho hore Joburton extension 13 moruti wa ka re na le tshebeletso mo extension 13 14386 wana tla ka koloi re 14386 Joburton extension 13 o tla kopana le rona ka mora sekolo sa Chris Hani re teng mono every Sunday at 8 o'clock re bona le tswala modimo le boholo ba hae ke na le moeti hleng ya kgetheileng ke Pastor Sizani moetapele wa ka o teng ka ratwe na moruti wa ka Mgudi Sizani from Fendersdorp a ke modumelle hle a o dumedise re tlo bua ditaba tsena tsa ditshwereng moruti wa ka moimono haila penke a dumedisa lebitsong le matla la Morena Jesu wa Nazareta ya o dumedisang jolo ka moruti tia sa tlhalose ka kapa tshepe ntwe thata mora wa moruti wa Bishop Pitso le ke holona ke le rata haholo di ka kapa di tshepe ntwe tsa tata ke a tseba le shebeletse mo le leng teng and le tlo tla taba tse bohlokwa tse nda de Bishop a tlang ka tsona ka lebitso la Morena Jesu ho ha ka kapa ho ha amen no moruti wa ka ke thabela ba lwana ka jona tshebeletsong yena ke na le dipotso tse mmalwa fela ya pele gore a go re bolelle ka wena le dikakapa and you and Bishop Pitso what can you say moruti wa ka ho tutubatsa taba ya ka fela le dikakapa bonnete ke tswa hole ke na le leeto le dikakapa nka ngogola ditabanyana tse itseng ka leeto la ka le dikakapa ka selemo sene ke kopana le ntate Bishop ka sona sa 2013 ene le ka di 21 tsa September ha ke ne ke amoela Morena Jesu jolo ka Morena le mophulusi amen emane le fatsena Atleksdorp ke kopane le ntate Bishop ke le motho fela ya ne nga itsamaela a itukisetsa dikoloi e le mechanic fela ya senampono hore na ho ka etsalang ka bophelo ba hae ibile tse ding tsa dintho se ke nyahame because ka dithuto hanka ka ya fitlhella mone ke batla ho fitla teng jele ne ke nyahame ka lebaka la hore o no sena ntwe nka etsang but ka mora ho ke kopana le ntate Bishop ka hobane ke mo profeta wa modimo yena o ile wa bona ntwe ne ke sa ibone ka ho nna ke hopola letsatsi leo a neng a ile Kronstadt ka lona ha iso ke Kronstadt a ile Kronstadt amen a lo rega Kronstadt teng ya ba o qala teng ho bitsa ba efankgedi ba ka tlo sebeletsa modimo and then ka ba e mongwa ba ithaopang and then ene le ntwe ke thabelang ha o le yona ntwe ke utlwisisang ho yetsa
yena ya ifang kgedi ke yona ntwe ne ke ithabela mesebetsi ne ntse ke sebetsa mole le mole ma go fumana hore ke le ka nyahama tsileng ke a hlwela bana ha isa le ke fika mo kana Jesu ke santsane ke tshwareletse ka jeno mo motwaka. Amen. Now what can you testify about Jehovah Shammah so far modimo o etseditseng ka hara dikakapa? What can you testify mo rutwaka? Ntwe nka testify yang mo na penjore Jehovah Shammah a hile bophelo baka. Amen. From nobody to somebody. Batho ba bangata be bang ha ba ngaba ba ka jeno ba bona motho a fapaneng leo ba mo tsebang. Okay. Ka le baka la dikakapa ka le baka la Ntate Bishop JT Pitso. Amen. Batho ba bona motho a fapaneng. Hallelujah. And then ntwe ngwe bohloka ha o motho wa ka nka e hlalosang ka o teba tja hore le baka la ka jore jole ka ne go hlalosa jere ke na le leeto Jehovah Shammah sa le fita 2003 ke kopana le tatwa dikakapa a fetola bophelo baka. Amen. Jona ntwe ke boneng e golo bophelong baka ene ke sina yona ke na le yona ka jeno. Amen. Ke re Jehovah Shammah ke kene ke le motho fela ya ne nga itsamaela sina mabaka gona ka etsang ka bophelo ba hae. Amen. But ka ma go Ntate Bishop a hlokomedise go modimo mpitsitse dintho tsa qala ho etsahala bophelong baka. Amen. Ke hopola hantle o na le lefatshe le Ntate Bishop a kila nthomela go lona la Boxburg ke kwa kila ka ya teng ka feila ha ke khutla ke feitsi ka gae ha o sana ntwe ke tla etsa hape ba Ntate Bishop a tswella ho khothatsa le nthuta 2009 ga kena sekolo selemo ka o fana ntse re le mane jo betina mane re ntse re ithuta dintho tsohle ditsela tsa modimo Ntate Bishop a ntse ga bontsha bona ho sebetsa jwang ha hola ho le moruti maitshwara o tlamile a be jwang ke tsona tse bohlokwa Ntate Bishop a ga bontsha tsona hore moruti ke eng tse ding tsa tsona ke ya di hopola le ka jeno ke na lo ya ho tsona ke di sebedise di ntse di sebetsa le ha ile tsa 2009 di ntse di sebetsa le ka jeno lena taba tsa modimo ke nnete ha di fele. Amen. And then ha ke fita Jehovah Shammah moruti wa ka ke fitile ke le motho fela. Okay. Number 1 toile nya etsala ke bopaki ba ka ba hore ke kene ke le brada hona Jehovah Shammah mona ka hlonolofala ka bitswa ntate ka nyala hona Jehovah Shammah. Hallelujah. High five for that. Amen. Ka nyala hona Jehovah Shammah. Amen. Ka mora wa ntse ke sebeletse Ntate Bishop ona le selemo ke 2 years back a ila profeta ka dintho tse tla etsalang bophelong baka kana kwana profeta ka ona ke ne ke sina koloi ke sina le tshepo go ke tla ba le koloi. Amen. Mara profeta tswa thapelong hore ke tlo ba le dikoloi. Amen. O profitile tse thao selemong se latelang se ka mora wa profeta no sona selemong seo ka candlelight le ka candlelight ya July. Okay. Amen. Cha modimo ntlhonolofatsa ka koloi. Wow, praise God. Ke bua tjena mo na pe mone ke tsama ka 3 series BMW. Amen. Modimo ntlhonolofaditse ne ke tla le taso ke tsama ka maoto batho modimo a mphamisa. Hallelujah. And to ka mara go ke fumane koloi ka bona gore modimo na le morero ka bophelo baka. Amen. Ke tlameleng ke etse ke o dula go modimo ke bone boholo ba hae. Amen. Now Bishop we like the Bishop of the branch chamber how, and then I remember there are so many testimonies say re di buile life here. What can you say o bone eng na kwana le ka branch bao, and then again hona le mosono le party ya outreach ya hae. Just briefly ke batla fela go tlogelo na go etse le bo ditenteng o modimo ntsa etsang tso di bona mhlaka modimo a di etsa ke ntse ka dikolla tso bone modimo a di etsa tse tshosa bophelo bao tse ntse modumele mehlolo ye modimo a etsang lefatsheng. Moruti wa ka ntwe nka e hlalosang fela ke ho ke bone mehlolo ka mahloaka ke dutse mona yolo ka paki ya modimo wa di etsa dintho modimo tutubula mahlo a batho ke bone batho ba ema di wheelchair le mo se seng crusading concert kwana mme mo kila kena ka dikobo ankwa a jare ka dikobo a fika bewa mane Ntate Bishop ke a hopola ha mo ya letso ba buile a laela fela mme o a ema matha ka hara tent. And then se santse makaditse batho le ka jeno hore modimo santse a gona o etsa ntotse a dingata moruti wa ka tigane mane ntho tsena ne ke di bona TV ka phoso fela na go mo fumane TV mo na le nana o la dumedile tjene o fumana batho ba ntse ba fola mo. Amen. Tso pola ga le tigane ka le mo se seng anda le Bishop ana tlo kala tigane ha re le holonya tigane. Yes sir. And then ke la ka bona batho ba phamisa di crashes ba phamisa di wheelchair. Hallelujah. Batho ba fola ba lokologa ka tsela e tshosang ya ba kala o dumela modimo wa tshepahala. Hallelujah. And batho ba bang ha ba paka ba khale ba yemi ba imetse go ba fodiswe batho sina motho a tlang a tshwere phodiso ya bona. Na ka mo mo profeta ha tele fatse la bona a bua lentswe maphilong a bona ya ba batho ba fola batho ba lokolo. Jesus. And then dintho tse ngata ke hopola le ka tsela ya Fendesdopo
di-plekeng tse le bo blank batere kae mo neng tate bishop a tsamateng modimo na etsa dintho go na le batho ba lokolotsweng moo ba bang ebile re la ka qala tshebeletso ka bona mane Ventersdorp ba lokolotsweng moo bona ba ile ba qala tshebeletso mane lekeisheneng la Ventersdorp mo le nteng ka je mo ke le nteng ka shekole and then ke le bona ke dipatsi tsa modimo di ka kapa tse modimo ya phelang. Now I remember something Murutuaka at Deliverance Conference. I remember there was a time mo Bishop and a prophet and before you could see the breakthrough, because now you are telling me that people are coming in numbers. Now can you take us to that story, Bishop with a prophet, and what happened at Deliverance Conference? Murutuaka ntwe ile nyansosa chine chipoza pozo gona ntate Bishop o ibone jwang because we are prophet hona le ntwe la hletsweng ka hara kereke. Okay. And then ka founela batho ba haufi le kereke mono ba ya ba fitla ba bula kereke bonete ha ba bula le mati ba fumana ntwe ne bitsweng pampers ya bana e ba fumana le ka mo ela hletswe ka mo. Hallelujah. And then honona le space hore batho ba ka kenya fela ntwe eo, but hono robilwe ho lahlele ntwe ka hare ka mo. But ke le bo modimo ka ntate Bishop haholo, because ka mora mo re la ga bona tokolo jolo ka kereke ga tlwa boemong ga ya boemong ka mora go ntate Bishop a bua ha a se kana go fela le conference na pasa ka re zongena o ile a profita a profita ona kereke ho na le batho ka ntle jole go no sna batho ba mane ba sa tla conferenceng ka be ke ba founela ke ba bulala ba emo kerekeng ba ile tlosa batho ha ba fika ba fumana ho tletse batho ba benze sport ka pela kereke. Yeah, my God. I bona ale ka hara kereke now ntho e etsahalang kerekeng ya hao o na le in Joburton I bona e etsahala Ventersdorp. Amen. Ha batho ba fitla ba fumana batho ka ntle. Wow, hallelujah. You gave me a testimony ka rakoloi, and then you said to me people are coming in numbers ka Ventersdorp, and o etsahala king e hula batho ka tsela ka di bekeng tsa ho feta ntate Bishop ona ile Ventersdorp kerekeng e ke sebeletsang ho yona kwana, and then re ne ntse re na le mathata re nang le ona jolo ka kereke ho ntse o sokoleya, but ka mara ntate Bishop wa hatele fatshe la rona batho ba yatla moruti wa ka. Amen. Batho ba dumela modimo batho ba yatla. Amen. And ka mehla ntate Bishop wa ka ya kereke e tshintsa seemo re ya boemong bo bong ha mo profeta ka ta ho hata lefatshe la rona. Hallelujah. Ula profeta re le boikhutso ke hopola tshebeletso ya teng batho ba ne ba se bakala mara yona tshebeletso nyo a profeta, and then sonta ha ke fika kerekeng ka fumana kereke e tletse. Wow. Batho ba tlile kerekeng. Hallelujah. And then hona le batho ba bangata ba thuseleng ke bua le wena tjena ba bang ba ka dile mesebetsing ya mo ka dile mosebetsing maobane wa thewela ka ma wa kopala le ntate Bishop. Jesus, hallelujah. So re le bua modimo haholo go ba le ntate ya tshwanang le yena ya bonang. Ona le mantswa a ke a ratang a buang ka mehla ha a tlo profeta kereke mona re ke a bonang dipono tsa modimo. Hallelujah. Amen. Ka mora a bua mantswe ao re bona batho ba lokoloa re bona modimo a lokola batho wa tsaba ne ke sa hlokomele ntho tse ngata mo butwa modimo tseba background ya motho. Amen. Hona le batho ba ntate Bishop ba ile nga ba profeta ka hara kereke modimo a bua ka background ya bona. Wow. And then ba confirm le bona go jwalo ka mo ntate Bishop a buang ka teng ba bang ba lokollo ba bang ine le ba batho ba ntate Bishop ba profitileng ka hara kereke aba roma ba bang ke hopola ntate mona itse a tle ka monisi a fika a ba rapella monisi o a ba rapella ena le mme ke bua wena gona jwale gona le progress bophelong ba ntateo dimela tsa tsile le tla modisa ile bopaki go bontsha go modimo wa ntate Bishop ke modimo ya tshepahala. Amen. People are watching in numbers, men of God, and then before ke tlo amolaitseng mo ya lapeng before ya amolaitseng I want you to tell people hore na ha ba fitla dikakapeng ba tlo thola eng ho etsahala dikakapeng, just tell them come on tsoma khutswana. Hallelujah. Ntate Bishop o bua mantswe a mang ka selemo se seng ha tswa thapelong. Yes sir. A tla ka sehloho sana se ho lehlonolo ya dumetseng. Hallelujah. Hobane ditaba tse boletsweng ke morena di tla etsahala. Correct. Jesus. And then tshimolaetsa o matla haholo o sa emising. Amen. O dulang o tswela pele dikakapeng khothaletsa mothemo le monyatlang tlo dumela o tla etsetswa ka mo o dumelang ka teng. Amen. Ke bone batho ba bang ba ile ba tla kerekeng le tsatsi la pele a tla mohla tlileng a dumela modimo a mo sebeletsa. Hallelujah. Kana le batho ba bangata ba hlonolofetseng ka hara kereke ka mo go ntate Bishop a boele maphelo a bona ntate Bishop a profite maphelong a bona. Jwale ke khothaletsa moimong la hae lapeng di number tsa ntse o di bona di hlamo phone
ntho ya dikakapeng ke nnete ya etsagala. Amen. Go na re di bone ka matlano ke jalo kapa ke itse go ne ke sa nyala ke ne ke sena koloi ke ne ke sena ntlo mara dintho tsena ke na le tsona ka ofela ne ke tsa dintsa dintho tseo ne ke tloa candlelight ka candlelight ke ngola engwe ke ngotse koloi ka ifumana no qelle ka lenyalo ka nyala ka tla koloi ka mora koloi ka fumana ntlo ke ntse ke ngola di candlelighting ngwe le ngwe ste thabo tse latelana ke bone modimo a ntse a araba fela mone ka ho tumela modimo wa Ntate Bishop. Hallelujah. Wow. Ke a leboha moruti wa ka, powerful testimony, powerful. Ke leboha modimo haholo ka mantswe a moruti a qetang wa bua mmuy o so utlwile re na le mo profeta wa lefatshe ya tshintshileng ha tshintshile bophelo ba hao a ka tshintsha bophelo mo tla pele. And there's one thing that you didn't say ke ratang haholo as my friend, you didn't say it in passing that hallelujah. I love it. I batho wena o no I love that. No khuten khanor and o rata ntho Utwa ka modimo le hona jwale ke bolela ke kgathala matla ke ne ke ne motho a mafolofolo ha motho a ka hlaka pilaka ke ne ke le motho a mafolo ke le majadu ma no tsena ikona dia hana ntse tsena kaofela semelo se ke se Ntate Bishop ana re ruta ka sona ke se phela ke se practice every day ne se tlisa ditholwana moruti. Amen. Se tlisa motho no tsena ke gona la motho a mprovoka ke ipapanyena ke tsebe hore ha se yena o na le mohlohleletsi una le motho mo mohlohleletsang ho ba tsa dipapa mo powerful. Amen. So ke khaona le yena fela mara na kwena pele ke uletsa nnete ne ke sa dumele ntwe tse tshwanang le tseng. Amen. Le motho ana etsa bosto o tshire ke mane ne ke le number 1 ha e ka batho ba tshaba ke ne ke ya ka pele ke lo ba lwantsha botsotsi sa ba no tsena ke le ba modimo haholo re a ke sa le motho a ntho tseo ke lokuluhile. Amen. Amen. Ntate Bishop o kila ba ya o qetela fala mo ke betse mo re kile ga ba le deliverance class. Yes. Neng ka matsatsi a marao hona mo Ntate Bishop ana profeta go na le ntho ke rekeng ke ne ke le motho ya tshwenywang ke ne ke na le ntho mona mo ba tswana ba re ke setswafu ntho ateng hona mona Ntate Bishop a profeta re le ka e le tshebeletso mantsibuya a bona ntho ya ikentseng ya tswekere ka hare ka mona ai profeta ne busumona bo mogutwa ka jele bo modimo ntho eo ke ile ka ihlatsa ka dile ba go bothateng bo ena ha isa lutwa kana go ke na le bothata ba omella ba metsi a mangata mmeleng but ka mora mo Ntate Bishop a profete tshilukuluhile ha bona ke tsena ke ditse jolo ka motho a lukuluhile. Praise God. Praise God. We thank God. Hallelujah. Amen. Re leboha modimo ka tsemo modimo tsa di etsa haholo modimo o etsa mehlolo e tshosang mo ya lapeng hle mo moketeng. I am so excited moruti hona 20 times jalo ka utla modimo ha lokolla batho and then hona le batho bana le problems tse tshwana le tsa hao hona jwale. I tell them that batla mo profeta wa modimo ya fumana halam and then hona le batho hona jwale ha ke bua le wena ba bantse ba hlanka ba modimo ba re shebeletse live on DNC TV ba bang on Facebook. Kere 1 point high hole you are one of the pastors ba tlileng ka di best page kereke and then modimo o di sa kereke ya every day and then re bone modimo a tlisa batho in numbers ka baka la bana o salenta di Bishop morao ke bone ba tla in numbers o wa hula. I remember ke o kila tla ka best day to di taxi aksa force and then you did that on but ba o setse morao followers setlang and then ke le ba modimo ba ruti ba di ka ba how to the conference we come with buses automatically ka le baka la anointing ya Bishop a e beile modimo a rona now moruti ya leng lapeng ya ntse ipotsa go ke etsa eng gore ministry tswele pele go na le ntate ya ka gona go thusa ene ke rata pelo ya hae ha thusi bana ba hae fela he go extra mile whether he knows you or not ha o tla o fa pelo ya modimo and then o thusa batho ba ngata o gapeletsa ba ngata re bone modimo wa ba atleisa ke a o me mahle hohle mo lenteng ke kopa wena o tlo thola mohlolo wa modimo le dikaraba tsa hao malapeng ke bone manyalo khotso e ba teng ka ramalapa and then one of the things that I know modimo bless ka tsona ke ngwana motle yo mo ratang and then God continue to bless you kore you are a blessed man right next to me and through it Ntate Bishop no motho mo le monyala peng tlo di kakapeng o ntse o bana di address mo di teng re fumane re founela o tlo thola mohlolo wa hao wa tseba ha ona ntho bohlokolo ka motho ya llang moruti karabo le teng ha ona ntho bohlokolo ka motho ya llang modimo a theotse motho wa dikarabo o le o ipapanya motho ya bohlokwa tlo di kakapeng se ke wa dula hae o tlo fumana ntho engwe le engwe we batla mo ihle ke tlo yana konye bohlokwa moruti re tlo utlwa molaetsa and then I am very excited ke tseba but ba re shebeletswa le dikerekeng ba ba malapeng ba re shebeletse di phone tsa bona re tlo mamela a powerful sermon mo profeta wa modimo teng I can't wait nna ke tla molaetsa ho tlo utlwana modimo
o reng wena ka jeno e ba le tumelo o itse ho le hlonolo ba dumetseng o ba ditaba tse boletsweng ke morena di tla etsahala so ya tlo dumelang ka jeno o tlo thola ntho e batlang ya hlokang lenyalo a ka le thola ka jeno ya hlokang mosebetsi a ka o thola ka jeno ao haleluya re tlo nka papatso e khutswane fela hle mmu ya lapeng ka mora yona hang fela ke tla be ke na le ntate wa dikakapa re tlo ya molaetseng tshwara diary ya hao tshwara pene ya hao o tlo ngola taba tse bohlokwa tse o tlo di utlwa e ba le tumelo be prepared o tlo receive ka tumelo moruti hle ke a leboha ba le gona ka jeno and then morena wa khotso a o hlonolofatse amen ha re papatsong hanyane ebe ke ba le ntate wa dikakapa amen Mui ke o dumedisa hape hle we are back re tswa papatsong ke na le wena ko tshepisitse earlier on that I am not on my own. I am with my father that what kakapa o teng that Bishop JT Pitso santsane ko kopa hle blella batho ba shebelle TV tell them call them ba WhatsApp ba sendele di message tell them that my father is live that they do rona on live that what kakapa o teng o tlo bua molaetsa o tlo fetolang bophelo ba hao hle without wasting time a ke me senta te wa ka that what kakapa Bishop JT Pitso ke o dumedisa lebitsong le matla la morena Jesu amen re a o amohela hape ka jeno and I am very excited that Bishop ke tlo hlompela sebaka sena because we know ha ro bona modimo tlo bua and re tseba re modimo tlo etsa ntho entsha ka ratulo yena amen ya ke ya dumedisa dikakapa ditshepe ntho tse thata ke re hoha amen modimo ke modimo a tshepalang etso modimo ke modimo ya mole amen before we am like the Bishop I know that this coming weekend o tla be o le busy ka ra Carltonville dibaka tse pedi tse different masema be di alatelana now ke la ka tsa ke tsa mui ha utlwa etswa molomong wa hao we know ditho di tloetsa ha so ke la ka tsona ho loetsa la Carltonville this coming Friday and Saturday Friday sena modimo lo etsa dintho tse kholo ka ra Carltonville amen ke mseditse mo station 5 re tla be re le mono no re dumela hore re tla etsa tsibiso ka hara motse ba tla fumana molaetsa Facebook re tla etsa bonnete bo feletse ba tsebe sebaka ho kae mare open ya teng tla be re le ka mo modimo o tlo etsa dintho tse kholo ampe ba ke sa maphelo a batho re tela tulo yo ka kutlwisiso ya hore rolo emisa mesebetsi yohle ya lefifi re lo khalela satani le matemona re lo lokolla batho ba tlamile lebitso la Jesu ka hara tulo eo modimo o tlo etsa ntho tse kholo tse lo makatsa batho ka hara tulo eo jalena re kopa fela hore ha batele batho ba kulang ha batele batho ba na le mathata a batele batho ba imetsweng modimo o tla ba imolla batho sebaka seo ka tsona le batho ba imetsweng semoyeng ba imetswe le nameng ya batho ba sotleile batho ba phela ka thata batho modimo o tlo lokolla tshaba sa amen wow this kind ha ga tla me o fetwa ke tshebeletso eo no tshebeletso ena ke tshebeletso e matla ka tsela tshabe ya ka Friday re tabele di 25 re tabele mona mo station 5 ka 5 o'clock start ka 5 o'clock re tla msentse re le busy mo and then ba tlo bo tla fela dikakapa ke batho ba ikgethile ba lerato ba phela ka lerato ntho tse ngata le etsa ntho ya bobedi ke hore ona tshebeletso nyara yo tla be re le busy a holo ka di 26 mo extension 4 le batswaneng ka tla be re le plekeng tse pedi le teng lo rapella batho ke bo ditlhoko batho ba ngata ba kula mara ba tse ba ka thusa hala jwang and then ka tla be re tloa mo ka pepe re fetela wedela ona ka Saturday wedela ka tla be re le busy le teng hape re lokolla batho ka ratulo eo until Sunday ka tla be re le mane tshebeletsong ya rona Joburg extension 30 amen ka tla be re le mono ka mora sekolo sa Chris Hani mo Klerksdorp re kopa moti e mo le mong a tla sisinya teng ya 8 o'clock modimo o tla be a lokolla batho ka tsela e kgethileng haholo amen and dintho tse ngata di tla be di etsa le mehlolo e tla be e etsahala hona tulong eo hape Jesus and ke tshepa morena Jesu go dintho tsa tlo di etsa Carltonville Fochville di boncheng tsa bona kaofela o ka nyolo dimo kwana re kala Rustenburg dintho di etsahala amen ya re tla ka mona ka bukhutso Ventersdorp ntse re tla re thewa ka tsona Colini Lichtenburg Mafikeng Itsoseng Ottosdal Sweza Lichtenburg Volisi lo Makwasi lo Doronstata
Jesus. Ke ntho e ngata fela taung, The list goes on without start. Amen. Yeah, but kanana ntho tsohle kaofela ba tsona mo Tikgane. So re na le di-branch tse ngata haholo. A ke sa editsa se lebaka la hore a ke rate moruti empa le lebaka la hore di ngata haholo di batla motho go le ntho ya ho etsa. Baruti ba ba tseba ba rata kaofela ba bona ba bohlokwa haholo maphelong a bona. Amen. So re tla be re dumela modimo haholo hore ke dibaka tseo batho ba ka thusahalang. Mme Sunday sena ke dumela modimo ke bile le modimo haholo hore Sunday sena ke tlo lokolla bana ba ke tlo rapella motho e mong le mong di family tsohle ke tla be ke le busy ka bona ho ba rapella ho tlisa tokolo hodima matshelo a bona. Modimo wa rona ke modimo ya phela ke bone modimo a tsantse tse kgolo bekeng ena Carltonville. Amen. Sonta se fitile sena batho bana ba lokollwa matleng a matemona memeya e bua ka hara batho ene modimo a etsa mosebetsi a ba lokolla. Jesus. Ke ntho tse bohloko hampe tse tsahala maphelong a batho mong Satana tlama lenyalo la hae o swa teng khona a tlonyalwa o ntse tsa ditlhopisetso tsa teng tja ba lo ba sentse ba le fast tlar modimo a lokolla batho mama yemong a kaofela ba bona ba ne makula ke bone modimo tsa dintho tse tlisa mmuso emeng fatsa bontsha khanya ya because ke nako ya khanya holo ke khothaletse ka kapa re ke nako ya basebetsi. Ba tlamehile ba tsebe nako ena ke nako e bohlokwa haholo ya maikarabelo a bona ho modimo ene modimo o tlo ba etsa hantle ka mosamaha. Amen. Oh the bishop powerful thing hona le ntho ke qetang ho ifumana ha o ntso bua e bohlokwa ho lore a o se monyalo kolotsweng Satan o ne a tlama lenyalo la hae. Beke tsa feta ke na le ke ne ke kopane le one of the advocates ha ntse ke bua lena o nang fa lefatshe la hae now batho ba bangata ha ba dumele hore boloi bua teng bua exist and then batho ba bangata fatshe la bona ha ba nahana hore ha dintho di ya hampe hona le possibility ya ho ka ba le Satan ya ka sebedisang motho e mong ka moya wa boloi ho fasa dintho now tse di ya khona le tshwa briefly fela o ka khona explain motho mong a tsebe hore ke eng ntwe ka fasang lenyalo lefatsheng la moya jwalo ka mo profeta why o hlokahala hore o ka khona ho di lokollwa jwang. Ya ntho e nngwe e bohlokwa ke hore ditaba tsa moya ke taba tse ikgethileng haholo. Amen. Ya Daniel o nang ke nako a rapela 21 days a ntsa bua le modimo. Amen. Bible e re thapelong tsa hae ha rapela mmuso wa ba Persia o no tshwere dithapelo tsa Daniel o sitisa lenyolo la Daniel le ne le tlameile be le tlisa dikarabo le tshwere le fetule le pantiti. Sebakeng banna ba fetule magoba nako ya tokoloho ya hore tlamehile be ba tswile ka re ba bilona ene se fihlile mara ha ba ka ba batswa ka baka la hobane jwale ke mapantiti dikarabo hore di fihle ke bothata lefatsheng la moya. Nako mo ka bona le ka ho lokulile lefatsheng la nama ma hona le ntho tse fasitsweng lefatsheng la moya hona tlameha ho tle le nyoloi le betseng Israel le theowe go tlonna molela lenyoloi lena hore ditaba di fihle go Daniel tsa hore nako ya tokolo ya ha e fihlile. Amen. Ha se batho bohle ba utlwisisang ditaba tsena tsa tokolo ya ka nako tse ding batho ha so fete ka hara ntho o ha iyo. Oh yeah. My God, hallelujah. Obane yena so kopane le yona o ga ha iyo. Jesus. Ona le batho ba le bantse ba dumela ga hona America obane ha so fitile fela tsa ga iyo America. Amen. Israel ona batho ba dira ha iyo obane yena ha so fitile mo. Ya ntho batho ngwa batho ba so fitile yona le di hele bantse ba ga dio. Obane fela so fitile o batla experience a bohloko pele. Ke hona tla dumela tse ding tsa dintho tsa bophelo di teng batho ba bangata ba tlametse le golotse batho ba bangata mpe ba manyalo a bona ana a kopane le mathata a mangata hampe a neng a tlangwe ke Satan ke buile le ntso di mabona ya ba lokolo le ka ntse ke bolela ke re matimona na tswa ka ga batho a bua ke bua le ntse fela ebe batho ba lokollwa ka hara bona dintho tsene di batlamme di a tswa matshelong a bona ke gopola tsatsi le lengwe nona le bomme ba bana ba ntoya ke le thapelo ha ke le thapelo go batla go tsa di teng di tse siko so ba loya ba busy ba beile pizza engwe mo ya mafura ntse ke nana so ha ke rapela kwana ke le kwa tja mafura a bona a tshela bona ho itjha bona mo balenteng so ba tla tlamea ba tle kerekeng ba tlo kopa tshwarelo ho nna ka le baka la bona ba bone ke le teng ke rapitse ya bona and nna kana go kha ke le tshebeletso na go di ntse na di etsahala ha ntse re rapela
lenyollo ile sebeletsang tšhaleng ka sebopego sa ka letsa mosebetsi ka gara bona. Hallelujah. So modimo wa bona ke modimo a tshepahalang haholo. Jesus. Modimo ya re lwanelang. So go bohlokwa gore batho ba tsebe diphiri tsa mmuso wa modimo, ba tsebe lehlakore lena la moya. Jesu a ne a reng so le se tlamang mo lefatshe tla tlangwa kwana o na re bontsha gore bophelo bona bo habedi. Batho ba bang ba teng ba gona go tlama dintho kwane mona, mare ha e sa tlangwa semoyeng o senya nako ya hao. Amen. Ntso tlo ba le gobala ntho eo o tlamile o lokollwe kwano nameng o lokollwe le moyeng, and ha ile jwale he tse hona ha o lokolotswe jwale batho ba ngata ke mapantiti a bophelo ba sebile banana go ke phati ya bophelo go phela jwalo ke ka hona ba ba banahana go boloi ha boyo le baka ke go fela ha e so fitli ba tseleng ya hae ka nako ye ngwe di a etsahala ha motho a hlanya o nahana o hantle ha ona hlanya le re ke a hlanya o phethahetse magnete ke gore maemo a iphumana le ka gona tsona e etsang gore a nahane o hantle anti ha nepahala. So dira batho ke ka hona ke reng go bohlokwa go batho ba bangata gore ba tle lefatsheng lena la bona la moya ba kopane le rona jalo ka ba profita o thusana le yena go mmontsha ntho tsa sa di bone botshelong. Amen. Wa tseba ona le batho ba dumela gore la le mofutsana ho hantle wa amohela bila ba ke thato a modimo gore ke futsane ke phile ka tsele ke na ke a amohela boye mo bona na kona le nako yo jobo ntwe be ile jobo na go telele thuthubolong ke go jobo na kwa le thuthubolong ha mana di message ka ofela tshantsa ho re swedi bitso la Jehova ya la nelo jalo o nkile ene nnete ke hore se rasene sentse se timetsa diphoofolo tsa jobo ke Satan. Amen. E se modimo. Okay. So tse ding tsa dintho haelwa ke kutlwisiso ya tse ding tsa dintho ho tlo be o be le pantiti na go telele qetellong yana jobo ya nantsare ho goriswa le bitso la modimo tša qalella ho complaina kgahlano le modimo jana a ipotsa na Jehova o lwana le yena a dautiswa ke dipuo tsa batho ba bang ka lebaka la hobane o na bua a sena kutlwisiso qetellong mo chapter 42 o re ke buile ntho tse mphetang ke sa utlwisisi o re jwale bua modimo ke tla mamela mrute modimo ga ke tla ithuta go tswa ho wena. So ke tse ding tsa dintho tse ke reng ho bohlokwa ho batho ho rutwa. Amen. Hobane batho ba moela maemo a sa amoheleheng ho na le batho ba dumela ho na le ntho tse modimo di kgonang ho na le ntho tse modimo sa di kgoneng ha ho letho le ke laetswa ke modimo empa tsohle di ka etswa ke yena sebakeng sa ba modumelang. Sure. What thata o dula fase that Bishop Bonzo bua kore I feel like standing, screaming, shouting because the knowledge mona e matla haholo. Ha ona motho ya re shebeletseng from Facebook or ya lapeng ya tlameang go fetwa go tla go wena nna ke le wa le hane ke sa pholoswa ne ke tlo bela this is the man of God that I need. Because ke ka lo bona gore le fase na le batla motho ya hlotseng ya seloletseng gore go tlamea o hlole and then ha hlotse o tla di samelaetsa re fasitswe re le bangata but re ntse re ke bophelo life goes on ke life ya etsa le ke tlamea ke be ka dikoloto ke tlamea ke be ka bra bothata ba lenyalo ati hona le Satan ya ntseng amfasa ka hona le motho ya llo ya ke sa tsebe ai motho mo le mohloka moprofeti ya ho bohlokwa holo ho ntse ke na batho ba di ele hloko. Amen. Ya ke ne ke re ga message mo ne ke bontsha batho ba tlamele ba pass di test maemo a mang a batho ba fetang hona ho fihlella e re ke tse mohlala ka mona ena bitswang Saule o kopana le diphephetso tse bohloko haholo ka ga diphephetso tsa kopana le tsona holo le thata bophelong ba chapter 17 1 Samuel chapter 17 ya o kopana le maemo Goliath ke o ka pela hae letsatsi la pele monna ena utlwa no emelana le monna yo letsatsi la bobedi letsatsi la boraro 40 days and 40 nights ansa a dutse fela mo a shebellane le se rasena se bitswang Goliath jalo ho fihlella a hlola ke ntse le lekgoba. Amen. La monna yena yeo so ha hlola dintho tsena o na la ka tsa ka hlola mara a sa tsebe hore ha ona motho ya celebrate le motho ya hlolehileng batho ba celebrate le batho ba hlotseng. So ka mantswa motho ya manthatong ya modimo a ya maka lentswe la modimo a ya maka nnete ya modimo ha feta ka hara boemo batho ba tla celebrate le yena da feta ke watla o shebana le Goliath ha bolaya Goliath Israel banna bana ha ba gutla ho no sna pine e bilwang ke basadi
Amen. Ha khutla matsatsing a go fela le masuwa teng ho no sena letsatsi la pina ene tswa ka motsing ma mohlago ya tetlang a hlotswe ho no lo pina ka hara motse ya tlhoriso ela tsa pelo ya Saule be bohloko ha o tloa molaetsa wa basadi o fata fita dikete tse balwang ka mashome yana dikete tse balwang ka metso ntwena ya thasha pelo ya hae a sa tsebe hore ho celebratewa le bahlodi e le makwala boyemo bo bone bo bona ka pela bona ha re lokela re inehelle bona mara tlamile re ikemisetse ho hlola ka Kriste jwale ha re hlola ka Kriste go tlalaganya ha di lebiswa modimo wa theowa ene modimo ha theowa o tlwetsa bonnete bo felletseng ba go ganya ka hara ditšhaba eng kapa nyawe ne tshwerwe o ifihla diatleng tsa hao jwale re kgothaletsa mang kapa mang hore ena ke nako ya modimo ya hore modimo a tšhintšhe maemo a maphelo a bona ena ke nako ya banna ba modimo hore modimo a tšhintšhe seemo nako tse ding re qeteletse re lwana le batho re tlala yona ntho yane ya enga kgahlano le batho re qeteletse re tletse yona kgalefo eo bakeng sa batho re batho a ba etsa anti dintho tsena di batla bahlodi bahlodi ho dula pela modimo o dula lentswe la hae o dumela dipolelo tsa hae o ikemisetsa ho etsa ka mo laelwang haeba o sa utlwisisi batla batsebi ba tsela o dule le bona fatshe o bohlokwa dintho tse ding o dula le banna bang ba modimo hore monna modimo o fitile jwang wena hobane ha hona ka tsela ye nngwe ho na le mo ke fitileng teng ene bana ba tlang ka moraka ba ntse ba lo feta mara ho be bobebe ho bona hore ba fete ke hore ba kopane le nna hore re feta jwang re hlola jwang ene modimo o tloetsa dintho ka tsela e ikgethileng ke ka bona o fumana hore di-brancheng tsa rona ha kena makwala baruti ba na le di-branches tse kgolo boholo ba bona ha kena moruti o mona ke sononyana no ha ke dumele le sononyana fumana moruti banyana e ka kentswe makwete a se posa o qala but ha o hantle hore monna a fihlelle 6 months satane a mo entse le khoba but hona le ntho e jetsweng ka ga bophelo ba hae mang kapa mang tlamile a tsebe hore o tswetswe ka morero modimo ha o tswalla wa bitsetswa mathata empa o bitseditswe ho suthisa mathata so modimo wa rona o bitseditse ho suthisa ditaba re bitsitswe ka morero wa ho lokisa mo ho senyehileng ha ra bitsetswa mo ho lokileng teng bitso ya rona re bitsetswa mo ho sa lokang teng re bitseditswe jolo ka modimo ho Jeremia tshubitseditse ho ya polla ho tshaqolla ho dia ho tshwatla so ka mantswe a hlakileng ha o tata mo ho tlo qala fatshe ke mosebetsi so manga pa mama tlamile a ikemisetse ena ke nako ho bomme malapeng a bona a ha le lapa la hao ntate a ha lapa la hao kgaitsedi my brother a ha lapa leno ena ke nako ya ho tlisa diphetoho ka hara botshelo modimo o tloetsa mohlolo matshelong a lona amen the bishop this is powerful ke le boa go loka tselo tsa ka jeno but re na le few minutes setseng I'm going to ask the bishop on table hlokwa haholo molaetsa wa letsatsi a prophetic message o tswante mane straight to us baba dikakaba di re shebelletse di mametse di batla utlwa rona modimo ha profeta o reng ka jeno le ka osane le beke tla baketsa maphelo a rona amen ya ho mo bohlokwa ke ntse ke bua le batho ba ba mo Facebook ke lahlela melaetsa mo ha modimo a bua le nna ke a gala molaetsa mo Facebook and ke bontsha batho ntho modimo a tlo yetsa ba hlalefileng ba arabela ka tumelo and amen yeo ha se taba fela modimo itse ha re dumelana le yena nna le yena re dumelana ka tumelo modimo qalela ho etsa mohlolo amen so jale ke le boha modimo a holo ka bantseng ba arabela because modimo o tlo qalela ho etsa dintho tse ntšha o tloa jwale so modimo o tlo arabela batho ba na le ditlhoko ba ntseng ba lla ba le mahabona matsatsing ha ga matsatsi bekeng modimo tlo dula etsa ntho tseo ke ne ke re mang kapa mang ya fumanang karabo ya hae ke ngotse fatshe arabela ka amen and o tla bona modimo tletsa le tsela hae re sa ya bukenya Isaiah 55 verse number 10 Oh, Isaiah 55 verse number 10 ke tla bala ka Sesotho. Oh, hallelujah, hallelujah. Ere ho bane jolo ka pula le lehlwa di thewa le hodimong mme di sa khutlele teng di so no setse lefatshe
le ho le behisa le ho le medisa le tle le ntshetse mojadi peo le moji bohobe ho dutse jwalo le lentswe la ka le tswang molomong wa ka le keke la khutlela ho nna le lefela empa le tla sebetsa se ratwang ke nna le phete seo ke le rometseng sona. Okay, ke a rapela ntate ke a leboha ka lentswe la hao ke nnete etswe ke bophelo o modimo ya tshepahalang bua le mo mohitsi yona modimo ka Jesu Kriste morena amen amen amen. Dikakapa ditshepe morena Jesu wa tshepahala haholo amen. Hona le taba e bohlokwa ke rata mona e modimo a e buang ore jolo ka ha pula e thewela lefatsheng ha e thewela lefatsheng e etsa bonnete bo felletseng ba hore moshi motjhadi mangapa mang ba fumana ditholwana tsa masimo a bona a ho jwalo ho lentswe la hae ha le khutli le sa etsa seo a le rometseng sona ha le khutli le sa pheta seo a laetseng le sietse a se batho bohle ba utlwisisang hore modimo motho ye molemo le ha ile mona re a kopa ka mehla yohle dintho tse ngata nnete ke hore modimo ha romela lentswe la hae o le romella le dikarabo tsa lona ha hona nako eo modimo a romellang lentswe fela ha romela lentswe la ha le dumelle le khutlele ho yena le sa tlisa hlononofatso yana bothata ke bona mo bolenteng lentswe lena le rometse bathong empa bothata ke batho ba sena tumelo ho lona hobane modimo a ke be a fosa mang kapa mang ho amohela lentswe lena kankane modimo o fa mang le mang tumello kapa kgetho ho kgetha wena na o kgetha ho le amohela kapa o kgetha ho le hanana empa modimo yana a ke be a le dumella le khutlele ho yena le so phetiseng jwale tse ding tsa dintho tsa botshelo ke lebaka la hore modimo jwalo ka le rometse lona le tla thangwa lentswe lena ke hopola ka Josefa modimo o mmantsha pono ho tla molaetsa ho tswa hodimo o tla ka pono ho Josefa bana beno ba tla o khumamela ke molaetsa o tswa hodimo o rometsweng ke modimo o sa lokela ho khutlela ho modimo o sa phethahatsa so modimo a le rometseng tsona Josefa o mathaka taba ena bana ba bo fihlella taba ena e tswang hodimo e kenya khupiso dipelong tsa bona ba rekisa ka yena empa taba yena ha ya tswa ho Josefa ha a le ka hara tronko a sa kentswe tronkong ha Faro Josefa o manolla toro tsa batho ba bang wa tseba ha isa le nako ya ho lora empa ke tseba seo ke sibileditsweng a tshepa ya itseng o tla tshepahala a ke be a motloela so yetse seo a motshepiseng sona a ke be ntsulale ke be la khutla le so phethatse taba ena Josefa a dula botshepi modimo a rarolla ditoro tsa batho ba bang ke re le kiki la khutla le sa etsa mosebetsi Josefa o no sena motho ya dumela le bana babo ba ne ba nahanne ba qetile ka yena ba ne ba sa dumele wa phela mo lentho ba ne bana ba tseba tsela yo makgoba a tshwarwang ka teng empa Josefa ha ka ba phela jalo ka lekgoba ka ga tronko hobane modimo ha rometse lentswe la hae ha le khutli le sa etsa tabalo jalo o tutsi ka ga maemo a tronko ho le thata empa ka letsatsi le leng hobane monga lentswe o itse o tla etsahatsa hore le phete so a le rometseng sona lona ke lona le ntshitseng Josefa ka ga tronko ya tsa bonnete bo feletseng ba o fa o fumana toro e tloetsa hore Josefa a tswe ka ga tronko ene ho no sena motho yana ka rerolla toro eo ha ise Josefa fela Josefa ha fa wa amontsha ka ga tronko bana ba botse hona ba bonang hore ha hona motho yana le matla a o stopa ntho modimo a e planeng ho yetsa ke hona ba hlokomelang hore modimo lentswe la ha le khutlele ho yena le so yetse seo a se boletseng ke hona ba bona ditaba tsena di bolelwa ke modimo di etsahala ba di bona ba khumami jolo ka Josefa fela ntata bona la ba rarollela toro ya Josefa hore nna le bana bele re tla khuma maphela hao ka o fela ba bona tja ba wile pela bona a phahami hobane modimo ha le dumelle le khutlela ho yena le sa etsa mosebetsi amen
jala batho ba bangata ha ba kopana le dithaba ba tlopola modimo anti modimo ha ba tloela modimo a ke ba o tloela tse ding tsa di-challenge tsa bophelo tse re kopana le tsona modimo ka tsona o re lokisetsa ho fihla sebakeng so mohlolo tla qaleha ho sona ha se ka mehla dintho tse ding di etsahalang tulong e nepahetseng Maria o ne a sa plana e ne se plan ya Maria hore a ilo iphumana ka tsatsi le leng a ilo tswalla ngwana staleng empa di entswe ka morero hore ho tlala dibakeng tsohle a ilo ba sebakeng so batho ba teng ba kgonang ho utlwisisa puo ya stala hobane ba ne ba tseba hore ha hona motho a tla ba staleng ho sena tlhoko e itseng ke ka hona ba tlileng ba lokisitse ntho tse tshwanelehang jwale tse ding tsa dintho tsa botshelo ha re di-plane makeng sa maphelo a rona modimo o buile le rona a re bontsha ntho tse kgolo ha di bolele hore ke ka letsatsi o tla bona dintho di etsahetse empa tseleng ha re ntse re tsamaya re kopana le dintho tse batlang ho re sitisa mare se ka lebala hore ya o bitsitseng wa tshepahala ke ba tlohella lentswe la hae le kgutlele ho yena le se etsa mosebetsi yona taba yena ye o e bitsang pono yona ntho ena ye o e bitsang tshenolelo ke taba ye tswang ho modimo ke molaetsa o tswang ho yena ene modimo a ke be a dumela hore molaetsa ona o kgutlele ho yena o kgutla o sena bopaki hobane taba ya hae o batla re eme re le dipaki tsa hae jwale bopaki bo bo etsahale ke hore taba eo o e jwetsitsweng e tlo etsahala empa taba ke ena ho le hlonono ya dumelang hobane taba tse boletsweng ke morena tsona di tlo etsahala ho sena taba na batho ba reng ho sena taba ke ba bakae ba loyang ditaba tseo di tlo etsahala because modimo wa rona ke modimo wa kgotso Jesus amen ana engwe ya dintho modimo o hlokomela lentswe la hae mora ke hlokometse dintho tse ngata tse re fetaneng le tsona tsa botshelo hore modimo ha buile taba wa e etsahatsa ane modimo ha dumelle hore lentswe la hae le kgutlele ho yena le sa kgutlisetse kganya le tlotla ho yena modimo ya tsa bonnete bo feletseng ha le kgutlela ho yena le kgutlela ho yena e le hore lebitso la hae le a babatswa jwale ka tse ding tsa dintho ke ho batho ho na le baina ba fetang maemong a thata bomme le bontate ba tshwere tshepiso ya hore modimo ba tshepisitse hore a ke bia ba tloela lo balahla modimo ba tshepisitse hore o tla ba fodisa modimo ba tshepisitse hore o tla ba lokolla ka hara bommadimabe ka hara dithoako ene lentswe leo le thewile empa taba ke gona ke manya le amohelang ke manya le dumelang bophelong ba hae hore mamela sera se ka utswa polelo ya lentswe ha motho a sena kutlwisiso jwale re rapela bomme le bontate hore ena ke nako ya o batla kutlwisiso ya lentswe o utlwisisa o dumele ene o ska ba dauta modimo hore modimo ke modimo a tla tshepahala fa mohlana mo qetela monna ke yona le tshella Bethsaida monna ena o dutse nako e telele le tshelleng ho sena monate bophelong ba hae a hula ka thata 38 years monna yona a lebeletse empa lona le gomeletse le batla motho ya tlo dumela monna yona o letsheng batho ba ntse ba kena monna yona o tletse pela yena o tletse di complain ho fitlela Jesu a fitla a fitla ka sebele sa hae lona le ntse la ntate a le gomileng lona la le le thawa ka lenyoloi ke lena le tla ka morena Jesu lona le ntse lona le ha le fitla Jesu a shaba motho o rata o etsetswang ntate wena wa di complainare mona o bua ka favor oh now and now man hallelujah a nna di fitla mona e tla ga dire ke a kena o bane mo a sa kentswe pele nna ke dula ke kgesuwa ke batho ke nyatswa ke batho nna ha hona motho ya nkgathallang so o batla o tlisa dintho se o ka tsona le ka mo sireletsa ho se dumele ha hae mare Jesu ka baka la o tseba hore uwe mare 38 years ya bontsha monna yena o na le tlhoko monna yena o lakatsa ho lokolowa ya ba Jesu o yena nka diphate tsa hao tsamaye Jesu o tsebile hore e se le nako ke ka ona ke kgothaletsa bontate ke kgothaletsa bomme hore
lentswe lena ha le no gutla le sa etsa mosebetsi modimo tlo fodisa modimo tlo lokolla modimo tlo etsa bonnete bo felletseng ba hore o tswa ka hara dikoloto tseo o tswa ka hara bothata bo lenyalo la o le tswa ka hara boemo bo bo le feisaneng le bona modimo tlo tshepahala lelapa la hao hobane ke modimo a tshepahalang ke o dumela fela ke o mo tshepa ke o dula ho yena ka botshepehi modimo a ke ba re tlohela jwale ke ka hona motho yona a dutseng nako e telele nako e nngwe le wena modimo o tshepisitse lentswe lona wa le tseba empa ha lo sebeletse ka lebaka la hobane ha le fihlelane le tumelo pelong ya hao jwale le emetse tumelo le ke la gutla le sa etsa mosebetsi ka nako ye nngwe hona le taba ye nngwe e bohlokwa e ke sa le baleng tsatsi le re tla bua ka message wona ka ntate monyabitswa Simeon baby le re o na jwetsitswe ke moya o halalelang ntate no a tletse ka moya o hora ke dia bona lefu a so kopane le Christ so ntate ona o phela boemo bo bona bo kenana o emetse lentswe ke le qeku ke dumelana kula jalo ka batho ba bang mara a tseba molaetsa hore ho itswe ha ke no shwa ke so kopane le Christ so Christ o tsile jalo ke emetse yena mohla yana ka fitlang ke hona le fuli ka ba le boreng mara hona jwale nako ya ka ke ya fitla ha ke so kopane le Christ batho ba bang ba dutse maemong a thata anti modimo ya metso go ba kopane le Jesu mamela go ba le lentswe le gometswe le emetse motho ya kopana le lona ha motho ya ka kopana le lona la fitlela tumelo motho o maemo ya tshintsa Simeon mohlanga tshwarang Jesu ka matswaro jole monhadi ka le sa mohlankao aya ka khotso ba le mahlo aka a bone pholoso ya hao ya o ilukiseditse ditšhaba kaofela so tumelo a ba le tumelo ho modimo hobane ke modimo ya tshepahalang so tse ding tsa dintho di hloka tumelo ho modimo so o dutse maemong ao mamela ka nako tse ding ba bang ba batho ke ba dauta lentswe ha o bolele hore lona ha leyo ha o bolele lona le na matla le emetse tumelo ya hao yona tabe go bolela yona e emetse tumelo ya hao tendara e emetse tumelo ya hao business yo e batlang tumelo ya hao mabelenyalo lo le hlokang le emetse tumelo ya hao ka ntle o tumelo ha re khatlisi modimo hallelujah tete bishopo before o tlo rapela hona le tabe e ke tshwereng ha o tsoreraro sometimes batho ba ka tloa ka speed pela mohlolo wa bona e le hore modimo santsa tloa ra bathapelo tsa bona ke motsalwane ke elwa one hela o ka hara kereke and then o ntsha boshume ba hae o bona e ka modimo ha mmone modimo ha mohlwazi yet o profit lo go tlhola fa ka mogana go fela ba ke ya backslide ka dinako tse ding batho ha ba tsebe hore Petros le Jacobo ha ba kenywa ka hara tronko batho ba kentswe ba le babedi mare ba kene tronko bana le molaetsa wa hore ha ona ditlamo tse ka letlamang ha ona letho a re ke tla ba le lona so jalo ba neilwe matla a hore eng ka banye ba buang e tla etsahala jale batho ba bangata ba hlokomele hore ha re etsa tse ding tse nepahetseng tsa dintho Satan o romella batho ka na re tlisa motho a fetwa tshomi wena ka message a batla ho bolaya ntho e jetsweng ka hare wena ena ke ba o jwetsa le yena ha tsibi a batla ho bolaya ntho e ka wena empa ya mo isebedisang wa tseba o bolayang wa tseba nako e tšhaile ya o mohlolo wa hore ntho e ka wena e belehwe nako ya teng e fihlile jwale ke mane mo motho a tlo lahlehelwa ke se emerweng ke yena e tshwana le motho ya emereng mohlolo mare a sa tsebe nako ya wona nako ya mohlolo ono tlamile o tlo etsahala a batla dijo tse fosahetseng ene dijo tseo di di bola ntho e tlo etsahala ka yena batho ba bangata ba sebeletsa modimo ka botshepehi ba etse dintho tsohle tse kgahlisang mahlo modimo amen tse thabisang modimo ba inehelle ba jale mare mohla Satane a bonang ke nako o romella motho a tlo mo dautisa a ba le itshenyetsa nako le jowa ditšhelete le senya nako ya lona potso ke gore na ke mang ya jang tšhelete hae ke modimo kapa ke batho na ke mang ya itseng jala o tla kotula na ke batho kapa ke modimo na e le modimo ke modimo a tshepala modimo ke ba mora motho a bua lesano amen modimo ke modimo a tshepala motho tlamile o nja mahlo ao o a shebise ho modimo
monna ye montse o fumana message o na le molaetsa ka ho yena o bitswe Ezekias moprofeta Isaiah o tla ho yena hore ntate o tlo hleke ntlo ya hao o so ya sha. Amen. So o tseba molaetsa o a o neilweng hore ya thusang bahlolohadi ya thusang ya thusang mofutsana bahlolohadi motho o tshwana le motho a dimang Jehova. Amen. Ja hopola kolota tsa Jehova wa kolota re o reng ka ditho tsa o ke di entseng Jehova modimo a bitsa moprofeta re khutla monna o sa hlotse pelo ya. Amen. So ke modimo a phethahatsa merero e nepahetseng. Amen. Wa mo dusa mo so ke ka ona tireng batho ba bang ha dumela molaetsa tsa ba sa inela mara re no ke tseba ditshepiso tsa modimo di mo bophelo ba le khutla jwang lentswe le sa etsa mosebetsi wa ha ke shwa mosebetsi wa lona o tlo etsahala jwang. Amen. So ke ka ona tireng re rapella mo mamedi moye mo le mo hona jwale modimo o thuse ka kapa modimo tlamela thusane le botshelo ba hao khutlela ho modimo ska tloa ka nako e right ska baleiswa ke di challenge makwala ha ke ni musong wa modimo ke profetela bophelo ba hao hona jwale moya o halalela ona lo di mabotshelo ba hao ona motsitsinya bophelo ba hao a o buya lo tsitsinya tumelo e ka ho wena hore khutlela ho morena Jesu ka lebitso la Jesu wa Nazareta matla thapelo ha tsuwe ka ho wena ka lebitso la Jesu wa Nazareta gift ya modimo ha tsuwe ka ho wena in the name of Jesus Christ ho tswene bolawe ke sera sa hao. Thank you, Jesus. Ke bua mohlolo hona jwale ke bua phodiso ho nama e se nyikula hona jwale in the name of Jesus Christ bophelo bo kene nameng ya hao bophelo bo kene moyeng wa hao hona jwale moya wa phodiso o butse botshelo ba hao in Jesus mighty name. Amen and amen. 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 Re a leboha Bishop powerful. Hallelujah. Re leboha holo batho ba kopana lona kae ka bokhutswane e be re ba Facebook Bishop JT Pitso. Amen. Etsa bonnete bo feletse ma hore o etsa bonnete ka kapa o kena mo Facebook fumane melaetsa e tla o aha e tla o khothatsa number taba ya bobedi number tsa rona 073 96 59 136 ka metla ka bakala bane ke phone e busy haholo o kana kenya le message wa hao mme re tla buela ho wena aiba ono o ntso le ka ho phone modimo a tshepahala modimo wa khotso etsa bonnete bo feletseng dikakapa mohle mo le leng teng bana ba ka dulang ho morena Jesu e tshwareletseng ho yena ska ba belaela modimo bula mahlo o hlokomele basebeletsi ba Satane ha se bohle ba re morena empa ba hlolang ba dulang ho modimo ke bona ba tla fetwa bahlodi tshepa modimo ska ahlola ntho sa utlwisising ahlola ka holoka mme morena Jesu o tla o etsa ntle ka metla khutlela leratong ba tla hlomphang batswadi ba lona ikokobetseng ka tlasa boetapele ba lona modimo a khotso a be le lona le sa lebale ke le rata lerato ho ha dikakapa ho ha re kopane next week ka 6 o'clock till 7. We love you. God bless you. Hallelujah.